Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va traiter avec vous un cas concernant l'analyse financière et sera consacré aux séquences principales. La première séquence, ça veut dire on va calculer l'état des soldes on va calculer bien spécialement la capacité d'autofinancement par une méthode que nous l'expliquons. Par la méthode additive, par la méthode soustractive ou bien la méthode additive ou bien les deux. On va liser l'exercice pour expliquer. La société Maghreb qui projette d'autofinancer de nouveaux équipements industriels vous demande de lui calculer l'autofinancement né à partir des éléments de charge de produit de son PC. En milliers de dirhams, ça veut dire chaque montant sera multiplié par 1000 pour l'exercice 1981. On a ici quelques éléments de charges et de produits, comme on a déjà indiqué. Chacun un montant. Voilà, on a dans vente de produits finis, produits financiers, reprise financière, la remise accordée. On a location divers reçus, on a reprise sur provision pour risque et charges, on a produit des sessions de mobilisation, achat de matières premières, haute charge d'exploitation, impôts et taxes, haute charge externe, valeur nette d'amortissement des éléments cédés, charges de personnel, charges financières, haute charge non courantes, dotation aux amortissements, dotation aux provisions pour risque et charges, impôts, résultat de l'exercice. On a enfin les données de stock de fin d'exercice. Stock en fin d'exercice N-1 et N. On a des matières premières, on a des encours de production, on a produits finis, on a notez bien, on a une notation bien, une remarque importante, les dotations sont relatives à l'actif immobilier, ça veut dire sont à long terme. Travail à faire, la société Maghreb a l'intention de mettre en direction des dividendes pour un montant de 28 000. De plus, il s'inquiète de savoir si la trésorerie correspond à la CAF et bien disponible en manque en fin d'exercice. Ça veut dire qu'il faut, première chose, à calculer la CAF. On va calculer ici la CAF par la méthode, premièrement par la méthode additive. On va traiter la question. On a calcul de la CAF, méthode additive. On a à quoi est égal, la CAF est égal résultat net, on va calculer à partir du résultat plus dotation, moins reprise, plus VNA, moins produit de cession. On écrit la formule pour le rappeler, la CAF est égal résultat net plus dotation moins reprise plus valeur nette d'amortissement moins de cession. Résultat net est égal, je couche un résultat net et rayon
هي 204 راهنا عندنا راهي فوق فوالا 1000 بلا ما نديروها إذا في الآخر نديرو أو ميلي دو درهم إذا نديرو باش نزيدوها راهي بلا ما نديروها دوتاسيون عندنا وحدة الغونتام هي دوتاسيون أوزامورتيسمون 173 وعندنا دوتاسيون 145 هي وعندنا الروبريز نشوفو روبريز هي روبريز هي الأولى 227 وقبلها وروبريز 46 إذا الجوج الأولى نزيدوهم وجوج الثانيين نقصوهم لا باردون الحلة الأولى كنا 173 ديالاش إذا 173 دوتاسيون سبعة وعشرين M1 talonnet d'amortissement هي talonnet d'amortissement 123 وبرودوي دو سيسيون 208 هي إذا نديرو produit de session سنج منها إذا نديرو لاكارت نزيدو ونقصو والبي ان ا ماشي نزيدوها البرودوي دو سيسيون نقصوها نلقاو 64,000 ونديرو هنايا باش نكتبوها ولا نزيدو 3 نصيروها اللي يعجبكم إذا هنايا غنديرو هادي أون ميلي إذا d'après l'exercice distribution des dividendes d'après l'exercice هي في لا كيسيون 28,000 نديرو 28 إذا فينانسمون فاصل ناقص 28 يساوي 36 إذا عندنا نخرجها لا ميثود أديتيف إذا كتساوي job à la méthode soustractive calcul
méthode soustractive. إذا كنبداو أول حاجة خنا نكالكولو l'excédent. كتبدا لا ميثود soustractive par la méthode excédent brut d'exploitation. إذا معندناش خنا نخرجوها. إذا la méthode soustractive est égale شحال est égale valeur ajouter plus subvention moins et taxes. Pour les taxes, moins charge là. Personnel. Charge personnelle. ولكن ما عندناش لا فالور اجوتي. إذا لا فالور اجوتي égal moins exercice. إذا نخرجو أول حاجة عاوتاني باش ما عندناش البرودكسيون، ولكن نقدرو نخرجو برودكسيون دو ليكزيرسيس égal نشوفو فونت bien et service شحال فونت bien et service. إذا نشوفو فونت نشوفو شحال عندنا 20-30. إذا نعاودو من هنا 32,000. ولكن خلينا نشوفو لا فارياسيون دو ستوك برودكسيون ستوكي. إذا برودكسيون ستوكي إذا فونت ما عندناش فارياسيون دو ستوك. إذا نشوفو عندنا واحد ار 6. أكوردي اللي كي أكوردي راه كتشوفوها في بروميير اني يعني قريتوها ار أكوردي. إذا 84. إذا ار كتنقص و80. نشوفو شي حاجة في لي فونت اي بيان اي سيرفيس. سي لي فونت روبريس لوكاسيون هي. إذا روبريس إذا نمشي لبلان كونطا غتلقاها في الفونت اي بيان لوكاسيون ديفير ريسيو 156,000. إذا حنا كنوطيو إذا 230 ناقص إذا إيتيكال 2800.
إذا فونت بيان سويس هنا خرجناها. إذا حنايا الفونت بيان دي سيرفيس. إذا نشوفو الفارياسيون إذا برودكسيون ستوكي ولا فارياسيون دو ستوك و ديفينيسيون ديالها ستوك فينال ناقص ستوك إنيسيال. إذا كاينة برودوي فيني، كاينة جوج. إذا عندنا نشوفو الطابلو، عندنا هادو. إذا ستوك فينا 296 ناقص 324 و41 ناقص 36 وهي هادي، واللي خرجنا غنديرو بلا ما نشانجيو لو سين لأن إذا القوس نديرو 296 ونقصو منها 324 ونسدو القوس ونزيدو 41 ناقص 36 ونسدو القوس ونشوفو شحال كتجي ناقص 23,000. إذا هذه هي الفارياسيون دو ستوك. إذا برودكسيون إيموبيليزي أو إيموبيليزاسيون برودويت l'entreprise elle pour elle-même est égal زيرو لأن ما كايناش. إذا شحال كتساوي برودكسيون. إذا برودكسيون دو ليكزيرسيس. إذا غنصاحبو برودكسيون دو ليكزيرسيس. خرجتنا الأولانية 2804,000 ناقص 23,800 ناقص 23,000 كتساوي 2781 ومليه دو درهم. خرجنا برودكسيون دو ليكزيرسيس. دابا نشوفو لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. نشوفو كونسوماسيون الكونسوماسيون دو ليكزيرسيس. نشوفو شحال كتساوي وأشا زائد فارياسيون تساوي. نشوفو أشا كونسومي هي 1415.
pour consommer une variation de stock. Il y a stock initial وخليو العلامة stock initial moins stock أو stock final وبدل الإشارة اللي بغيتي. إذا 155 ناقص 222 ونحافظ على الإشارة. إذا ننسخ بالحساب. شحال كتساوي 1115 15 ندير 155 ونقص منها 12 باش تلقاو تساوي. إذا نديرو الحساب 1358 ونديرو هادي حنايا سالينا 10 كونسومي نستخدمو بورطال شارج ستاك تشارج اكسل. شحال عندي تشارج اكسل؟ مية وثلاثين ألف. مية وثلاثين ألف وملي درهم. هنا ساليناها. إذا تشارج اكسل. إذا هنايا نديرو ليكزيرسيس. شحال كتساوي 1358. هي نزيدو عليها 739 نديرو 1,000,000 درهم. إذا دونك valeur ajoutée est égale ألفين وسبعمية واحد وثمانين. 2781 برودكسيون وليكزيرسيس ناقص 1358 على 739 باقي مكملت هذه باردون. إذا نزيدوها 2097. إذا نقصو 2097 ونشوفو شحال كتسوى. 2781 ناقص 40 كتجي 600. نديرو هادي نشوفو هاهي 684. إذا l'excédent brut d'exploitation est égal l'excédent la valeur ajoutée خرجتنا 684. إذا l'excédent brut كاين 684. إذا السبونسيون مكاينشي هاهي وبقينا بها أنو امبو اي تاكس 141. هاهي 141. إذا نقصوها
ناقص 141 moins impôt et taxes moins charge de personnel charge de charge de personnel 400 هي 454 شحال كتسوى 454 شحال 454 كتسوى 89 أو مليي دو درهم. إذا إلا خرجنا ليكسيدون يبقى نكالكولي لا كار بار لا ميثود سوستراكتيف. إذا شحال عندنا اكسيدون بروت دابري ديفينيسيون نكتبو بهذا الفورميل ونزيدو عليها اور برودوي d'exploitation texte autre produit غنقصو منا autre charge autre charge d'exploitation قلنا لكم دايما ما تنساوش بهذا هادي ما تنساوهاش ترانسفير دو شارج نزيد عليها financier نقص charge financier عليها produit نقص charge courant reprise نديرو سلاش نقصو actif circulant dotation circulant أنا كتبنا في الفورميل ووضحناها لكم. إذا وما نساوش نقصو
l'excédent sur du 80,000 était l'information de 80,000 إذا d'après le compte d'après الكونسلتاسيون أوت برودوي ما عندناش إذا نقدرو منكتبوهاش ولكن كتبناها نعملو زيرو ونديرو كود شارج ديكسبلوطاسيون إذا ناقص 22,000 وهادشي كلشي دابري ونديرو زيرو بوان فار زيرو produit financé ما نحسبوشي reprise d'exploitation نجمعوهم ونلقاو ديجا 131 إذا ما تحسبش شي حاجة اللي حسبتيها في لا ميثود الأولى شنو حسبناها إذا شنو حسبنا الريفريز إذا ما نحسبوهاش إذا خرجتنا 131 شارج فينونسي ما نحسبوش كذلك الدوطاسيون وماشي نلقاو 16 ألاف غير 16 إذا بروفي نون كورون ما نحسبوش جوج حوايج ما نحسبوش ريفريز نون كورون ما كايناش وما نحسبوش وملي كنجمعو ما كنلقاو والو زيرو نهبطو لي شارج نون كورون لي شارج نون كورون ما نحسبوش الدوطاسيون ما نحسبوش بروفي دو سيسيون وملي كنحسبو كنلقاو 8000 يعني 8 ريفريز اكتيف ما كايناش impôt sur le résultat كنلقاو لأن عندنا 110 كنديرو الكالكول la même chose 64 وكنقصو الديفيدوند d'après l'exercice بحال اللي قلنا الديفيدوند كتجي 28 طو فينانسمون إذا ملي كنلقاو أوتو فينانسمون كنديروها 36 إذا 36 إذا نجاوبو على الكيسيون كونكلوزيون نديروها كوم كونكلوزيون وكنشوفو لا كونكلوزيون لوطو فينانسمون نيت هي إيكال 24 ناقص 36 إي سامبلومون بوتونسيال هادو هما سا ديسبونيبل أون بانك ديبون أون بارتيكولي دي ديكالاج فينانسي إي فيزيك qui existe entre le recouvrement et le remboursement des dettes. Le supplément notaire que constitue la CAF sera plus tard disponible en banque, que je cite, aucun des sites d'activité physique et financière. C'est-à-dire, قاعدة للفinancement فكتعطينا شي حاجة بوتونسيال وهادشي كيديبون لي ديكالاج اللي بين لو recouvrement des créances و le remboursement des dettes. وداك الزيادة اللي كتكونستيتي لا CAF اللي كنسميوها لو supplément notaire que constitue la CAF sera plus tard disponible en banque. Et ceci en fonction en termes de cycle d'activité physique et financière. إذا l'autofinancement net qui est égal à splitting est simplement la et mon potentiel, sa disponibilité en banque
dépôt, en particulier des décalages financiers et physiques qui existent entre le recouvrement des créances et le remboursement des dettes. Il donne le surplus monétaire que constitue la CAF sera plus tard disponible en banque. يعني هذه راه يكونوا في البنكة et ceci et financier. Mais c'est de vos attention, n'hésitez pas de poser des questions et jusqu'à prochaine vidéo où on traite d'autres cas particuliers de l'analyse financière.